हेलो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं यूनो, जो है ब्लैक क्लोवर से। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी आइज से। फर्स्ट साइड की आइज और आईब्रो भी हो गई कंप्लीट। अब हम बनाएंगे दूसरी साइड से आइज और आईब्रो। दूसरी साइड की भी आइज और आईब्रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बनाएंगे नोज और उसकी लिप्स, जैसे इमेज में दिख रहा है। लिप्स भी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद हम बनाएंगे हेयर। हेयर हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद हम इसके फेस की लाइनिंग करेंगे, जैसे इमेज में दिख रहा है उसके हिसाब से। फेस की आउटलाइन भी हो गई है कंप्लीट। अब उसके बाद बनाएंगे हम ईयर। ईयर भी हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बनाएंगे हम नेक, और नेक के साथ साथ जो हेयर पार्ट्स बच गए उसको भी कंप्लीट करेंगे। ईयर भी हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब नेक के नीचे का क्लोथ यानी जो जो डिटेल्स है कपड़े वो बनाएंगे लोअर पार्ट में, जैसे इमेज में दिख रहा है उसके हिसाब से बनाएंगे।
उसके कपड़े क्लोथ एरिया भी ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। अब करेंगे हम शेडिंग।